तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल नमस्ते नमस्ते। तो मौसमी शाह और मेरा नाम है मिनाल शाह और ये बहुत फेमस है दादा बोदी दमदम के नाम से। मतलब मिल जाएगा हम लोगों के पास खाना बोलेंगे। ये सब कांसे फीते वाला बोलिए, राउंड नेक में बोलिए, बॉटम वाला बोलिए, गोल बीट, चोका बीट, ये सब कलेक्शन ह्यूज मिल जाएगा। उसके बाद ऐसा ये दादा बोदी का फेमस है, देख सकते हैं। इस तरह डीप कलर का माल भी आ जाए। देखते साइडটা এরকম লেস ওয়ার্ক থাকবে, এই তবে লেস ওয়ার্ক पूरा बॉटम वाला बोलिए, गोल बीट, चोका बीट, ये सब कलेक्शन ह्यूज मिल जाएगा। ফিতে দেওয়া রয়েছে। এগুলোর মধ্যে মিনাকারি বাটিকের মধ্যে किया हुआ है। ये हम लोगों का ये देखिए पंजाबी नेक में है। वेलकम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट संतोष जबीर। आज आपको लेकर के आ चुके हैं नाइटी, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि दाबिर भाई अच्छा वाला नाइटी का जो हमारा रिक्वायरमेंट है अभी, जो कि गर्म है, नेक्स्ट अभी 5-6 महीना बहुत दबा के गर्मी पड़ रहा है सब जगह। तो आज आपको लेकर के आ चुके हैं नाइटी के एक ऐसे मैन्युफैक्चरर के पास जहां पर आपको मिलने वाला है बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का नाइटी और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इस तरह का बढ़िया बढ़िया नाइटी। जी हाँ, कंपनी का नाम हो गया। ये हमारा पहला वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बढ़िया बढ़िया कलेक्शन नाइटी का। जी हाँ, तो नाइटी के मामले में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ नहीं जो नहीं मिलता है। अगर बात करें एलन कट की तो एलन कट मिल जाएगा, आपको जैसवाल मिल जाएगा, ब्रांडेड नाइटी मिल जाएगा, लोकल नाइटी मिल जाएगा, हर चीज़ आपको यहाँ पर अफोर्डेबल प्राइस में होने वाला है। आज हमारा फर्स्ट वीडियो है। कंपनी का नाम हो गया राधा मदन मोहन एंटरप्राइज, जो कि कोलकाता के आपका से बस कुछ ही दूर दमदम में है, और दमदम जंक्शन जहाँ पर आना बिल्कुल आसान है। आपको मेट्रो भी अवेलेबल है, प्लस आपको यहाँ पर जो है रेलवे बाई दमदम जंक्शन है। आप सियालदा से ओनली 5 रुपीज़ का टिकट कटा के यहाँ पे आ सकते हैं। सारा कलेक्शन अगर आप नहीं आ सकते कोई बात नहीं, आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। एकदम डायरेक्ट फैक्ट्री से आप जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इस तरह का बढ़िया बढ़िया नाइटी मिलेगा। आगे चल करके हम लोग वीडियो में देखेंगे बहुत सारा कलेक्शन, तो अंत तक देखिएगा। और इनका कलेक्शन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़िया क्वालिटी होता है और एकदम मैन्युफैक्चरर हुए, तो इस तरह का बढ़िया इस तरह का कलेक्शन मिलेगा। तो हम लोग देखेंगे आगे चल करके वीडियो में, तो वीडियो को पूरा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल नमस्ते नमस्ते। तो मौसमी शाह और मेरा नाम है मिनाल शाह और ये बहुत फेमस है दादा बोदी दमदम के नाम से। मतलब प्रीमियम एंड टॉप नॉच क्वालिटी का आपको यहाँ पर जो है वो नाइटी मिल जाएगा, और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर हुए काफी सारा वैरायटी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए हमारे व्यूअर्स को। तो सर कंपनी का नाम एक बार और कैसे आना है थोड़ा सा बताओ। हम लोग का कंपनी का नाम है राधा मदन मोहन एंटरप्राइज। लोकेशन है दमदम नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और जंक्शन, या आप मेट्रो से भी आ सकता है, पूरा मेट्रो के नियरेस्ट भी है। उधर आके स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर जो है उसमें आप कॉल भी कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम लोग आंसर दे देंगे एकदम। और अगर जो नहीं आ सकते वो ऑनलाइन वीडियो कॉल पे हम लोग माल दे सकता है, लेकिन फोटो प्रोवाइड नहीं होता है एकदम डायरेक्ट। आप वीडियो कॉल की फोटो प्रोवाइड इसलिए नहीं होता है, हर रोज डिजाइन हम लोग का नया नया आता जाता रहता है, क्योंकि फोन में स्टोर करके फोटो मैं प्रोवाइड करूंगा, वैसा सिस्टम हम लोग लाइव दिखाएंगे। जो व्यापारी को पसंद आएगा वो पसंद करके ले सकते हैं। तो सर आपका कुछ मिनिमम या मैक्सिमम ऑनलाइन में हम लोग का एक ही कंडीशन है, जो भी है हम लोग का पूरा ऐसा सेट लेना पड़ेगा, पूरा बंडल। एक बंडल में अगर 3 कलर आएगा तो 3 कलर, कोई बंडल में ऐसा 5 कलर आएगा तो 5 कलर आएगा तो 5 कलर, ऐसे सेट पकड़ के लेना पड़ेगा। चलिए, तो अभी हम लोग तो ये बहुत फेमस है दादा बोदी के नाम से दमदम में, और नाइटी के डायरेक्ट एकदम मैन्युफैक्चरर हुए। तो यहाँ पर आपको प्रीमियम से प्रीमियम क्वालिटी का नाइटी, और प्रीमियम हम लोग का विंटेज का थान बोलिए, जयपुरी कॉटन में बोलिए, ज्योति पिंक की, हर वैरायटी का माल है। ये सब माल अगर आपको मिल जाएगा सब राउंड शेप पे, पूरा अनकॉमन माल है। बाजार में कोई मैंने जोड़ नहीं है ऐसा माल, दूसरी जगह में ऐसा प्रिंट ही नहीं मिलेगा। ये सब राउंड नेक में आएगा, ये आएगा एक रेयन कपड़ा में, बहुत ही बोलते ना। ये सब जो है ये सब राउंड नेक में जाएगा। उसके बाद ये भी है, इस टाइप का भी माल है, ये सब प्रिंट दिखा है। ये सब राहुल का है, जयसवाल का है, आपका महावीर का है, चाहे आप मधुमिता का बोलिए, हर एक ब्रांड का मिल जाएगा। हर एक ब्रांड से हम लोग का काम होता है। ऐसा फैंसी में भी आ जाएगा हम लोग का, ऐसा वी-नेक में आ जाएगा, ऐसा प्रीमियम क्वालिटी एडीआई कपड़ा में भी आ जाएगा। बिल्कुल, जो पसंद आ रहा है आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये हम लोगों का देखिए पंजाबी नेक में है, इस टाइप का माल भी आ जाएगा। इस राउंड नेक एम्ब्रॉयडरी भी आ जाएगा। इस तरह का बहुत सारा डिजाइन हम लोग का पूरा भरपूर माल स्टॉक पड़ा रहता है। ठीक है, हर रोज डिजाइन आते जाते रहते हैं। मतलब अच्छा व्यूअर्स, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, जो चीज ये दिखा रहे हैं इसका आपको बहुत सारा डिजाइन, बहुत सारा कलर मिल जाएगा। हम सैंपल कुछ दिखाएंगे, हम जस्ट एक बंडल हम दिखा रहे हैं, जैसे कि व्यापारी को नॉलेज आए कि कैसा कलेक्शन है, लाइट, डीप, पेस्टल सेट, ऐसा टाइप में कुछ भी मान लीजिए, ऐसे सीक्वेंस में। हाँ, ये सब नाइटी का ही आइटम दिखा रहा है। देखिए पूरा चेन सिस्टम है, प्रीकोटिंग किया कलर है, ऐसा कलर आएगा। ये सब लाइट बेस में, ऐसा व्हाइट में,
ठीक है, मतलब काफी ये सारा कलेक्शन है सर। कलेक्शन हम भरपूर हाँ। है, खाली नाइटी का आपको चाहिए तो हाँ। भरपूर कलेक्शन मिल जाएगा। सही। इसके बाद आप लोगों का ये सब जयपुरी में ऐसा हाउस कोट, अच्छा हाउस ये कोट देखिए, जयपुरी इसे हम में। दिखाने के लिए बोलेंगे, देखिए ये हम्म। सब हाउस कोट है, 52 बॉडी और 52 बॉडी 56 लेंथ आएगा। अच्छा ठीक है, पूरा पक्का साइज है। एकदम उसके बाद हम लोग का ऐसा पाइपिंग का हुआ माल, ऐसा बीट पाइपिंग वाला, ये इंडिगो का हाउस, ये सब जो सेगमेंट है सब हाउस कोट का है। बस इतना माल नहीं है, माल आपको वैरायटी बहुत डिजाइन मिल जाएगा। उसके बाद आ जाइए ऐसा व्हाइट बेस में ऐसा एलाइन, ये एक माल का हम रेट बता दे रहा है ओपन आप लोगों का वीडियो में, 135 रुपए में एलाइन माल बीट पाइपिंग किया हुआ है। ऐसा कलर ओनली 135 ओनली 135। ओके उसके बाद हम लोगों के पास इस तरह का होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों के पास ऐसा 125 का भी माल आ जाएगा ऐसे, इसमें भी बहुत सारा वैरायटी मिल जाएगा। ठीक है, ये सब है 125 का। बस यही दो रेंज हम बोल रहे हैं, बाकी का जो रेंज है, ये सब जो रेंज है ये आप वीडियो कॉल पे भी बोल सकते हैं, या चाहे स्क्रीन दो व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, हम लोग रेट सब पक्का रेट बता देगा। इसके बाद हम लोग का ऐसे जो मीनाकारी बाटी का भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, इस टाइप का माल भी अवेलेबल है। आपको दिखाना बोलेंगे ये सब कांधे फीते वाला बोलिए, राउंड नेक में बोलिए, बॉटम वाला बोलिए, गोल बीट, चोका बीट, ये सब कलेक्शन ह्यूज मिल जाएगा। उसके बाद ऐसा गोला बाटी, इस टाइप का गोला बाटी देख सकते हैं, इस टाइप का भी मिल जाएगा। उसके बाद ये जयपुरी कॉटन में ऐसा माल भी मिल जाएगा। ये सब जयपुरी कॉटन है, देखिए ये जो गला का जो डिजाइन है ना, ये सब पार काट के जोड़ के ये बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये ऐसा इंडिगो में ये हम 2-4 पीस सैंपल आप लोगों को दिखाएगा, वीडियो को स्किप नहीं करके आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। माल बहुत मजेदार माल है, आप लोगों का सब पसंद आएगा। उसके बाद हम लोगों के पास इस टाइप का डिजाइन, ये दादा बोदी का फेमस है, देख सकते हैं। ये डीप कलर का माल भी आ जाए, बहुत सस्ता दाम का मिल जाएगा। ये देखिए प्रिंट, ऐसा गोल्ड बीट, ऐसा गोल्ड बीट, ऐसा स्क्वायर बीट, इस टाइप का माल भी मिल जाएगा। ये सब डिजाइन आपको दिखा लो, ये सब प्रिंट देख लीजिए, ये सब बहुत सारा प्रिंट हम लोगों को मिल जाएगा। देखिए ये सब 125 से शुरू होकर 140 तक खत्म। अच्छा, ओनली स्टार्टिंग फ्रॉम 125 वो 125 से 140 तक खत्म। उसके बाद हम लोगों का तो माल है 125 से लेके 580 तक जो प्रीमियम क्वालिटी है, इस टाइप का माल भी मिल जाएगा। हम थोड़ा सैंपल दिखा दे रहे हैं, चलिए अब हम लोग देखेंगे इनका सारा सैंपल। तो व्यूअर्स जो पसंद आ रहा है आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप में देखिए, आप इनको प्रीमियम लॉन्ग वेयर ये लिखा ही है। अच्छा, ये सब प्रीमियम में आ जाएगा। ये सब नाइटी है सर, सब नाइटी है। ये क्वालिटी देखो यार, लग ही नहीं रहा नाइटी है, ये तो कोई सूट लग रहा है। देखिए कितना खूबसूरत है। सूट भी मिल जाएगा हम लोगों के पास, ये अच्छा इस टाइप का सूट भी मिल जाएगा, ऐसे नाइट सूट, इसमें कलर वगैरह बहुत मिल जाएगा। 4 गो साइज आएगा, M, L, XL, XXL 4 गो साइज भी आ जाएगा। इसमें सूट भी मिल जाएगा। उसके बाद हम लोगों के पास ऐसा हाफ पैंट वाला सूट भी मिल जाएगा, ठीक है ना, ऐसा हाफ पैंट में। उसके बाद ऐसा शॉर्ट नाइटी, ये देखिए ऐसा शॉर्ट नाइटी, ये देखिए ये सब शॉर्ट नाइटी में आएगा। ये देखिए इस तरह बहुत सारा डिजाइन आप लोगों को किंतु मिल जाएगा। सब यूनिक कलेक्शन, अनकॉमन प्रिंट आप लोगों को मिल जाएगा। स्क्रीन में दिया हुआ जो नंबर पे उसमें आप कांटेक्ट करें और कुछ सैंपल आप लोगों के लिए मैं दिखा रहा हूँ, स्किप ना करके पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए हम लोग सैंपल दिखाते हैं, सैंपल देखते हैं। तो मिनाल दा बहुत बढ़िया कलेक्शन नाइटी का जो मिल रहा है, इसके अलावा क्या मिलता है? इसके अलावा हम लोग प्लस प्लाजो पैंट, पटियाला पैंट, ऐसा कॉटन में ये सब भी मिल जाएगा। इसके बाद भी है, ये देखिए रेयन में बोलिए, ऐसा प्रिंटेड, इसमें बहुत बंडल सब मिल जाएगा। और इनका आप लोग शॉप में आइए, विजिट करें। उसके बाद हम लोग का कॉटन का टॉप भी है, कॉटन का टॉप, कुर्ती, ये सब भी मिलेगा। हम 2-4 सैंपल हम लोगों को खोल के दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यूअर्स यहाँ से अब जो है वो दीदी जो है दादा बुदी जो बहुत फेमस है दमदम में कोलकाता के, तो अब यहाँ से जो है वो दीदी आज दिखाएंगे सारा कलेक्शन। और ये बंगाली में कंफर्टेबल है तो ये बंगाली में बोलेंगे, मैं इसका जो है ट्रांसलेट जो है हिंदी में व्यूअर्स आप लोगों को कर दूंगा। ठीक है, कहीं भी नहीं दिक्कत आता है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और जो पसंद आ रहा है आप स्क्रीनशॉट लेके इनको व्हाट्सएप कीजिए और वीडियो कॉल करके एकदम डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। 100 क्या 200% ट्रस्टेड कंपनी है। ठीक है, তো দিদি কি দেখাচ্ছেন আপনি? আজকে আমি নাইটি দেখাচ্ছি, নাইটি যত ভ্যারাইটি হয় আমি দেখাচ্ছি। ফার্স্ট আমি যেটা শুরু করছি, একটা শর্ট নাইটি দিয়ে শুরু করছি। এটা যাচ্ছে এরকম স্লিভলেস এর মধ্যে, টেপ কাটের মধ্যে, তলায় কিন্তু ফ্রিল থাকবে। শর্ট নাইটিতে তলাতে ফ্রিল থাকবে। ফ্রিল আएगा नीचे में। আমাদের স্টার্টিং প্রাইস থাকছে 125 125 থেকে আমাদের শুরু আছে। এটাও একটা শর্ট নাইটি থাকছে, এটাতে কিন্তু আপনি তলায় ফ্রিল পাচ্ছেন, প্লাস এখানে এরকম অ্যাডজাস্টের জন্য বেল্ট থাকবে। বেল্ট और ফ্রিল दोनों मिल जाएगा व्यूअर्स आप लोगों को। এগুলোর মধ্যে স্লিভলেস, স্লিভস দেওয়া সব রকমই আপনারা পেয়ে যাবেন। এটাও একটা শর্ট নাইটি দেখাচ্ছি উইথ ফ্রিলে। ঠিক আছে, এগুলোর মধ্যে ফ্রিল ছাড়া এটা দেখাচ্ছি একটা নরমাল লেন্থের মধ্যে, 56 লেন্থের মধ্যে। এই সুন্দর, এই যাবে এটা স্লিভলেস এর মধ্যে। এগুলোর কিন্তু ভেতরে এক্সট্রা স্লিভস দেওয়া আছে, যেটা স্লিভলেস হবে সেগুলোর ভেতরে এক্সট্রা স্লিভস থাকবে। ঠিক আছে, এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডেড কাপড়ের মধ্যে যাচ্ছে। এর আমি ব্র্যান্ড ট্যাগটাও আমি দেখিয়ে দেবো একবার। এই পাশে এই যে এই যাচ্ছে
ब्रांड टैग, ठीक है, रामकृष्ण ब्रांडेर মধ্যে রয়েছে এটা। एकदम एकदम रामकृष्ण का जो ब्रांड होता है उसका ही नाइटी होगा व्यूअर्स। नेक्स्ट এটা দেখাচ্ছি একটা মিক্স ম্যাচের মধ্যে টেপ কাট। देखिए मिक्स मैच এটা যাচ্ছে মিক্স ম্যাচের মধ্যে টেপ কাট, এই যাবে ডিজাইনটা, এটা রাহুল ব্র্যান্ডের মধ্যে। নেক্সট যেটা দেখাচ্ছি সেটা দেখাচ্ছি একটা বডি কাটের মধ্যে, এটা যাচ্ছে জয়পুরি কটনের মধ্যে যাচ্ছে, জয়পুরি কটন, এটা জয়পুরি কটনের মধ্যে যাচ্ছে, ভীষণ সফট মেটেরিয়াল যাবে, ভীষণই সফট, একবার দাদা হাতে নিলে বুঝতে পারবে, দারুন एकदम मतलब बहुत ही सॉफ्ट है व्यूअर्स, एकदम सॉफ्ट होने वाला है। देखिए এই যাচ্ছে ডিজাইনটা, হ্যাঁ, এগুলোর মধ্যে স্লিভলেস উইদাউট স্লিভ সব রকম কিন্তু अवेलेबल রয়েছে, स्लीव विदाउट स्लीव दोनों आएगा, जो विदाउट स्लीव रहेगा उसके अंदर में स्लीव दिया रहता है, থাকবে। নেক্সট এটা একটা কাফতান দেখাচ্ছি আমি মিনাকারি বাটিকের মধ্যে, এটা যাচ্ছে একটা কাফতান, এখানে অ্যাডজাস্টের জন্য বেল্ট রয়েছে, ঠিক আছে, ফিতে দেওয়া রয়েছে, এগুলোর মধ্যে মিনাকারি বাটিকের মধ্যে লাইন, রাউন্ড নেক সব রকমই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে, গোল গলা সব রকম পেয়ে যাবেন, একদম একদম। এই যাচ্ছে মিনাকারি বাটিকের মধ্যে এটা কাফতান। जो पसंद आ रहा है स्क्रीनशॉट लेके आप लोग যেটা পছন্দ হচ্ছে আপনাদের তাড়াতাড়ি স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করুন, ঠিক আছে। যারা আসতে পারছেন তাদেরকে বলবো আপনারা একবার আসুন আমাদের শপে, আর যারা আসতে পারছেন তাদের জন্য ভিডিও কলের ব্যবস্থা রয়েছে। এই যাচ্ছে এটা একটা টেপ কাটের মধ্যে মিক্স ম্যাচের মধ্যে যাচ্ছে, এই যাচ্ছে ফুল ডিজাইনটা, ফুল ডিজাइन देख सकते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया आर्टिकल। নেক্সট দেখাচ্ছি আমি একটা রাউন্ড নেকের মধ্যে, রাউন্ড নেকের মধ্যেও কিন্তু প্রচুর কম দাম থেকে আমাদের স্টার্টিং প্রাইস থাকছে 125 থেকে বিভিন্ন রেঞ্জের মধ্যে 580 পর্যন্ত আমাদের বিভিন্ন ভ্যারাইটির রয়েছে। এটা একটা রাউন্ড নেকের মধ্যে উইথ স্লিভস है, এটা যাচ্ছে। ओके राउंड नेक में आएगा, राउंड नेक में। मैम लंबाई क्या होने वाला है? 56 হ্যাঁ, लेंथ 56 হবে, হ্যাঁ, চেস্ট সাইজ 50, পিওর কটন, পিওর কটন, পিওর কটন। আমাদের কাছে কিন্তু 60 ইঞ্চিরও প্রচুর ভ্যারাইটি আছে, 60 ইঞ্চির নাইটিও কিন্তু প্রচুর ভ্যারাইটি আছে, আমি ওটা ভিডিওতে দেখিয়ে দেবো। এটা একটা রাউন্ড নেকের মধ্যে রাহুলের উপর যাচ্ছে এটা, এগুলোর প্রত্যেকটা কিন্তু ভেতরে এক্সট্রা স্লিভস প্রত্যেকটা দেওয়া থাকবে, একদম এক্সট্রা স্লিভস আপনি দিয়ে রাখবেন, স্লিভস থাকবে, যেগুলো স্লিভলেস প্রত্যেকটা স্লিভস এক্সট্রা স্লিভস দেওয়া থাকবে। নেক্সট এটাও একটা রাউন্ড নেকের মধ্যে দেখাচ্ছি, এই যাচ্ছে ডিজাইনটা, এগুলোর মধ্যে কিন্তু বোতাম দেওয়া বোতাম ছাড়া সবগুলোই আমাদের কাছে अवेलेबल। देख सकते हैं নেক্সট এটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ফ্যান্সি আইটেম আমি দেখাচ্ছি, এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, এইটা যাচ্ছে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির মধ্যে, আমি ডিজাইনটা দেখাতে বলবো, এই যাবে নেকের ডিজাইনটা, এই পোরশনটার ডিজাইনটা যাবে এরকম, देख सकते हैं व्यूअर्स, काफी प्रीमियम, দুটো কালার দিয়ে মিক্স ম্যাচ করা রয়েছে ডিজাইনের মধ্যে, देख सकते हैं इसका काम देखिए कितना सुंदर है। तो पसंद आ रहा है जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। সাইডে থাকবে বেল্ট, এগুলোর ভেতরে কিন্তু ইন্টারলক, প্রত্যেকটা যেগুলো প্রিমিয়াম কোয়ালিটিতে যাবে প্রত্যেকটা কিন্তু ভেতরে ইন্টারলক রয়েছে। क्या बात है, बहुत बढ़िया। এটা একটা প্রিমিয়ামের মধ্যে দেখাচ্ছি আমি, মিক্স ম্যাচে যাচ্ছে এটা, সামনে পোরশনটা এরকম ছোট ছোট একটা ফ্রিল থাকবে উইথ প্রিকোডিং এ যাবে, এই পোরশনটা কিন্তু পুরো প্রিকোডিং এর ওয়ার্ক রয়েছে, হ্যাঁ, এই পোরশনেও প্রিকোডিং এর ওয়ার্ক রয়েছে, ইকুয়ালি হাতাতে, হাতার এই পোরশনটাতেও কিন্তু প্রিকোডিং এর ওয়ার্ক যাবে, এই যাবে এর ফুল লুকসটা। এগুলো প্রত্যেকটা যাচ্ছে এলাইনে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, প্রত্যেকটা কিন্তু প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডেড কাপড়ের সাথে কিন্তু কাজ, एकदम सब जो है प्रीमियम क्वालिटी ब्रांडेड कपड़ा के साथ होगा। নেক্সট এটাও একটা এমব্রয়ডারি ওয়ার্কের মধ্যে দেখাচ্ছি, সিম্পল একটা এমব্রয়ডারি ওয়ার্ক যাচ্ছে, গলার পোরশনে এখানে সিম্পল একটা এমব্রয়ডারি ওয়ার্ক থাকবে, এখানে একটা বো করা রয়েছে, এই যাবে এর ফুল ডিজাইনটা, এই যাচ্ছে ফুল ডিজাইন, लग रहा है वाला, देख सकते हैं व्यूअर्स, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, একদম যার যেটা পছন্দ হচ্ছে সেটা স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যোগাযোগ করুন। একদম এটা হচ্ছে ভাইরাল দাদা বৌদি স্পেশাল, আমাদের অনেক ভিডিও আপনারা হয়তো অনেক চ্যানেলে দেখবেন, এই দাদা চ্যানেলে এটা হয়তো ফার্স্ট টাইম দেখছেন, কিন্তু আমাদের অনেক ভিডিও অন্যান্য চ্যানেলেও আছে, আমাদের নিজস্ব চ্যানেল রয়েছে। এটা যাচ্ছে রাউন্ড নেকের মধ্যে একটা, রাউন্ড নেকের মধ্যে এগুলোর কিন্তু প্রত্যেকটা 4টে 5টা করে কালার অপশন রয়েছে, সফট एकदम कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, প্রত্যেকটা কালার অপশন রয়েছে, सब में आपको कलर ऑप्शन मिल जाएगा, একদম কালার অপশন প্রত্যেকটা 4টে 5টা কালার অপশন থাকবে। আমাদের এখানে কিন্তু যেটাই নেবেন সেট ওয়াইজ নিতে হবে। ওয়াও বিউটিফুল, দেখ सकते हैं এটা একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির মধ্যে যাচ্ছে, আমি প্রিন্টটা দেখাতে বলবো, প্রিন্টটা ভীষণই খুবই সুন্দর দেখতে, এটা প্যাস্টেল শেডের মধ্যে 4টে কালার আছে, 4টে কালারই প্যাস্টেল শেডের মধ্যে যাবে, যাদের একটু লাইট বেস পছন্দ তাদের জন্য এটা, जो लाइट जिनको पसंद है उसके लिए स्पेशल होने वाला। देखिए নেক্সট এটা দেখাচ্ছি একটা লেস ওয়ার্কের মধ্যে, लेस के वर्क के साथ आएगा, এটাও প্রিমিয়াম কোয়ালিটির মধ্যে যাচ্ছে, ফ্রন্টে এরকম লেস ওয়ার্ক থাকবে, হোয়াইট কালারের লেস দিয়ে পুরোটা ওয়ার্ক করা রয়েছে, হাতাতে এখানে এরকম শার্টিং এর কাপড় দিয়ে এখানে থাকবে হাইলাইট করা, हाथ में भी इस तरह का आएगा, लेस के ऊपर आएगा, बहुत এই যাবে ডিজাইনটা, এগুলোর কিন্তু প্রত্যেকটা সাইড পকেট হবে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এই যে अच्छा पॉकेट के साथ आएगा, और पॉकेट इतना बढ़िया है कि इसके अंदर फोन भी आ जाएगा, একদম 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 জাস্ট ফোনটা ঢুকিয়ে দেখিয়ে দিন, একদম দেখে নিন, দেখেন আপনারা যে ফোন নিয়ে কাজ করেন বা বাজার যায় পুরো ঢুকে গেছে, এটা আপনারা চলে যাবে, কোনো অসুবিধা এটা কিন্তু ফ্রন্ট পকেট নয়, দেখতে সুন্দর লাগার জন্য এটা সাইড পকেট করা হয়েছে, যে লুকসটা বেটার লাগবে, লুকস বেটার লাগবে, বোঝা যাবে না যে পকেট আছে, এই যাচ্ছে ফুল লুকসটা, ঠিক আছে। যে কটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটি আছে এলাইনের মধ্যে প্রত্যেকটার কিন্তু সাইড পকেট, প্রত্যেকটা সাইড পকেট রয়েছে। এটাও আমি একটা কাফতান দেখাচ্ছি, আচ্ছা ये देखिए काफ्तान देखिए कितना प्रीमियम है व्यूअर्स, देखो कितना सुंदर, এটা একটা কালার দেখাচ্ছি, ভাইব্রেন্ট কালারের মধ্যে রয়েছে, ভীষণ কালারফুল দেখতে, সাইডটা এরকম লেস ওয়ার্ক থাকবে, এই তবে লেস ওয়ার্ক, पूरा लेस का काम आएगा, देखिए पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक बहुत ही सुंदर है, देखिए, और कपड़ा सबसे बड़ा होता है प्योर कॉटन होगा, सूती একদম আমাদের সব পিওর কটনেই কাজ হয়, আমাদের 125 যেটা আছে সেটাও পিওর কটন, 580 যেটা আছে পিওর কটন, এখানে কোনো পিসি কটন বলে কিছু নেই, পিসি কটনের কিছু নেই, তাহলে আমরা তো 95 90 তে দিতে পারতাম, আমাদের স্টার্টিং প্রাইস সেটা নয়, আমাদের 125 স্টার্টিং প্রাইস। এটা যাচ্ছে একটা লাইনের মধ্যে,
হাউ দেখ सकते हैं এ লাইনের মধ্যে এগুলোর কিন্তু প্রিন্ট অপশন অনেক আছে, সব তো একটা ভিডিওতে দেখানো সম্ভব হয় না, আমি কয়েকটা প্রিন্ট খুলেছি। এরকম সামনেটা এরকম ডিজাইন করা থাকবে বিট পাইপিং এর, এই যাচ্ছে ডিজাইনটা। খুবই ভালো। নেক্সট এটা একটা জয়পুরি কটনের মধ্যে দেখাচ্ছি, এগুলো আপনি অনেক ভিডিওতে হয়তো দেখতে পাবেন না, আমাদের কাছে এই কালেকশন জয়পুরি কালেকশনটা আমি বলবো আমাদের কাছেই আপনারা পাবেন। এইটা যাচ্ছে এখানটায় সামনেটা এরকম ফ্রিল করা থাকবে, গলার পোরশনটায় এই পোরশনে একটা সিম্পল ডিজাইন করা রয়েছে, আর তলাতেও কিন্তু এটার ফ্রিল যাবে, তলার পোরশনে ফ্রিল থাকবে, থাকবে বেল্ট और ফ্রিল दोनों रहेगा। এটার মধ্যে উইথ স্লিভস উইদাউট স্লিভস সবই কিন্তু अवेलेबल, विद स्लीव विदाउट स्लीव दोनों ऑप्शन अवेलेबल, दोनों ऑप्शन ही मिलेगा। ठीक है, ये देखिए এটা যাবে রেয়নের উপরে, এটা কিন্তু কটন নেই, এটা রেয়নে আছে, রেয়নের উপরেও কিন্তু আমাদের কটন আছে সেটা কটন বলছে না, যেটা রেয়ন আছে এটা রেয়ন আছে, রেয়নেরও প্রচুর ভ্যারাইটি আছে, এগুলোর মধ্যে গোল গলা এই লাইন আপনারা সবই পাবেন। এটা রেয়নের মধ্যে ফ্যান্সি রয়েছে, এই পোরশনে সিম্পল একটা ডিজাइन রয়েছে, इसका फैब्रिक रेयन होगा और बेल्ट এটা রেয়ন যাবে, बेल्ट भी आएगा, देख सकते हैं लाइन में जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, এখানে এরকম প্রিকোডিং এর ওয়ার্ক থাকবে, प्रीकोडिंग वर्क आ जाएगा, देख सकते हैं बहुत बढ़िया। এই যাচ্ছে এর ফুল ডিজাইনটা, এটা রেয়নে যাচ্ছে, এটাও কিন্তু প্রিমিয়াম কোয়ালিটির মধ্যেই যাচ্ছে, একদম একদম ये भी प्रीमियम क्वालिटी में ही जाएगा, ठीक है। নেক্সট এটা দেখাচ্ছি একটা এলাইনের মধ্যে বাটিক প্রিন্টে আছে, এটা প্রিন্ট বাটিক আছে, আচ্ছা প্রিন্ট এটা যাচ্ছে প্রিন্ট বাটিকের মধ্যে, এই যাচ্ছে এর ডিজাইনটা। দেখ सकते हैं নেক্সট দেখাচ্ছি একটা টেপ কাটের মধ্যে, এটা জয়পুরি কটনে যাচ্ছে, जयपुरी कॉटन में टेप कट में टेप आएगा, कट, हाँ। देख सकते हैं এটা উইদাউট ফ্রিলে যাচ্ছে, काफी अच्छा है, बहुत प्रीमियम लग रहा है, এই যাচ্ছে এর ডিজাইনটা, बहुत सुंदर। নেক্সট আমি একটা 60 ইঞ্চি দেখাচ্ছি, এগুলো সব 56 ছিল, 60 ইঞ্চিরও প্রচুর ভ্যারাইটি আছে, আমি 60 ইঞ্চিটা প্রিমিয়াম কালেকশন দেখাচ্ছি, এই থাকছে লেন্থ, আমি পুরোটা কভার করে যাচ্ছি, এই 60 ইঞ্চি, হ্যাঁ 60 ইঞ্চি এটা যাচ্ছে, नेक पे काम देख सकते हैं, হ্যাঁ একদম এই পোরশনে এরকম লেস ওয়ার্ক থাকছে, এখানে থাকছে এরকম স্টিচের ওয়ার্ক, হাতাতে কিন্তু ম্যাচ করে শার্টিং এর কাপড় দিয়ে হাইলাইট করা রয়েছে, এটা যাচ্ছে 60 ইঞ্চির মধ্যে, গোল গলার লাইন সবই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। নেক্সট এটা একটা জয়পুরি কাটন ইন্ডিগো দেখাচ্ছি, ইন্ডিগো মোস্ট ডিমান্ডিং এখন, ইন্ডিগো দেখাচ্ছে, এরকম ফ্রিল করা থাকবে, এই যাবে এর লুকসটা, कपड़ा सब प्योर कॉटन होने वाला है, व्यूअर्स जो पसंद आ रहा है स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो कॉल करिएगा, इनका कोई भी फैसिलिटी जैसे आप फोटो मांगिएगा नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट वीडियो कॉल कीजिए, पसंद किए बिल बनाए पेमेंट कीजिए, आपको बिल्टी सेम लगा दिया একদম, ठीक है। এটাও একটা 60 ইঞ্চির মধ্যে প্রিমিয়াম কালেকশন দেখাচ্ছি, এটাও যাচ্ছে 60 ইঞ্চিতে, হ্যাঁ লাইনের মধ্যে 60 ইঞ্চ, হ্যাঁ 60 ইঞ্চেরও কিন্তু প্রচুর অপশন আছে, আমি জাস্ট দুটো একটা জাস্ট দেখালাম, প্রচুর ভ্যারাইটি আছে। নেক্সট এটাও একটা লাইন, স্লিভলেস লাইন, এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা এক্সট্রা স্লিভ, যেগুলো স্লিভলেস সেগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা এক্সট্রা স্লিভস ভেতরে যাবে, जो स्लीव विदाउट स्लीव है उसके अंदर स्लीव रहेगा। এছাড়াও আমি নাইটি তো প্রচুর দেখালাম, এছাড়াও আমি কয়েকটা যেমন দাদা দেখিয়েছিল, আমি কিছু প্যান্ট কিছু কুর্তি এগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা যেমন দেখাচ্ছি একটা জাস্ট সিম্পল এখন যে প্যান্ট গুলো পরে না হাফ প্যান্ট, এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু গেঞ্জি ম্যাটেরিয়ালে আছে, হ্যাঁ এরকম প্যান্টের অপশন কিন্তু আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন, এগুলো কিন্তু সেট টু সেট যাবে, এগুলো কিন্তু সেট টু সেট যাবে, আচ্ছা সেট ভেঙে কোনো না না সেট ভেঙে কোনো কিছুই হবে না, প্রত্যেকটা 4টে 5টা করে কালার অপশন কিন্তু আপনারা প্রিন্ট অপশন পেয়ে যাবেন, এই যে এরকম টাইপের প্রত্যেকটা প্রিন্ট রয়েছে, হ্যাঁ দেখিয়ে দিই, আরো 2-4টে দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা এরকম যাচ্ছে, হ্যাঁ এগুলো হাফ যাচ্ছে, এছাড়াও আমি 3 কোয়ার্টারও দেখিয়ে দিচ্ছি, এইগুলো 3 কোয়ার্টারে আসবে, হ্যাঁ এটা যাবে 3 কোয়ার্টার লেন্থে, फैब्रिक सबका देख सकते हैं प्योर कॉटन में होगा, एकदम सॉफ्ट मटेरियल आएगा। নেক্সট আমি একটা প্লাজো দেখাচ্ছি, আচ্ছা এই থাকছে প্লাজোর কিন্তু প্রত্যেকটা সাইড পকেট হবে, প্রত্যেকটা সাইড পকেট হবে, প্লাজো উইথ পকেট आएगा, ठीक है একদম একদম, এই যাচ্ছে প্লাজো, ঠিক আছে। এরকম প্লাজোরও প্রচুর অপশন, তো প্লাজো মানে কত রেট দিয়ে স্টার্ট হবে, क्या रेट होगा, আপনি গেস করুন কত হতে পারে, 140 একদমই না, আরো কম, 130 আরো কম, এগুলো যাচ্ছে প্রত্যেকটা 100 থেকে আমাদের স্টার্টিং, আমাদের চ্যানেলে ভিউয়ার্স জন একদম মাত্র 100 টাকা, 100 টাকা থেকে প্লাজো স্টার্টিং আছে, বিভিন্ন রেঞ্জের রয়েছে, মানে মাত্র 100 টাকা থেকে আপনি প্লাজো পেয়ে যাচ্ছেন উইথ পকেট, প্রত্যেকটা উইথ পকেটে যাবে, ভেরি নাইস। এছাড়াও আমি কিছু টপ দেখিয়ে দিই, যেগুলো জিন্সের উপর পরার মতো, এগুলো পিওর কটনে যাবে, হাতে নিলে, যেগুলো আমি জয়পুরি কটনের নাইটি দেখালাম, তো সেই কটনের উপরেই যাচ্ছে, এগুলো কিন্তু 100 থেকে স্টার্টিং প্রাইস, 100 থেকে যাচ্ছে, ঠিক আছে, এগুলো 100 রুপিসে যাচ্ছে, হ্যাঁ ডিজাইন প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা আছে, এটা যেমন একটা অন্য ডিজাইনের মধ্যে রয়েছে, এটাও কিন্তু আংরাখা প্যাটার্নের মধ্যে রয়েছে, এটাও একটা টপ থাকছে, আমাদের টপেরও স্টার্টিং প্রাইস কিন্তু স্টার্টিং প্রাইস বলছি 100 অনলি 100, হ্যাঁ 100, কিন্তু সবগুলো 100 নয়, স্টার্টিং প্রাইস 100, স্টার্টিং মিন্স আপনার যেরকম আপনার সাইজ বা প্রাইস চেঞ্জ হবে, একদম কোয়ালিটি যেরকম হবে আস্তে আস্তে রেঞ্জটাও পাল্টাবে, এরকমই হবে। এটাও আমি একটা প্লাজো দেখাচ্ছি, এটাও প্লাজো দেখাচ্ছি, এই যে এটা যাচ্ছে একটা প্লাজো, হ্যাঁ প্লাজো যেমন বললাম 100, টপও কিন্তু 100 থেকে আমাদের স্টার্টিং, এটা পকেট আসবে, হ্যাঁ একদম প্লাজো প্রত্যেকটাতেই পকেট আসবে, প্রত্যেকটাতে পকেট আসবে, এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা পিওর কটনে যাচ্ছে, আমি একবার দেখিয়ে দিচ্ছি, পকেট আসবে বললেন তো আপনি, আমি হাত ঢুকিয়ে দেখিয়ে দিই, এই যে ভিতরে কাপড়টা সেম থাকবে, একদম একদম, এই দেখুন ভেতরের কাপড়টা আমি বার করলাম, এই থাকছে ভেতরের কাপড়টা, ঠিক আছে, একদম কোনো ডাউট রাখবেন না, একদম আমাদের সাথে স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন। এটা যাচ্ছে একটা পাটিয়ালা, আচ্ছা পাটিয়ালা, হ্যাঁ প্যান্টে প্রচুর অপশন পাবেন, হেরেম প্যান্ট সব রকম প্যান্টের যত ভ্যারাইটি হয় প্যান্ট আপনারা সিঙ্গেল সেগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা পেয়ে যাচ্ছেন, এই যাচ্ছে পাটিয়ালা, সুন্দর লাগছে, আপনি কমেন্ট করে জানান এগুলো আমি একটা কালার দেখাচ্ছি, এগুলোর কিন্তু 6টা-7টা কালার অপশন আপনারা পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে, সিঙ্গেল কালার आपको मिल जाएगा पटियाला में भी, ठीक है। এটা যাচ্ছে একটা টপ,
আচ্ছা, ये वाला এটাও top যাচ্ছে একটা देखिए। টপ, ফ্রন্টে हाँ। বোতাম থাকবে, बॉटम में देखते पा रहे हैं একদম इनको तो উডেন বাটন আছে, वुडन बटन উডেন বাটন আছে। तो इस तरह का। तो आपको यहाँ पर रेंज और वैरायटी बहुत सारा मिल जाएगा, तो একদম आप लोग একদম एक बार विजिट जरूर कीजिए और एक बार अपने हाथ से कपड़े क्वालिटी को छू के देखिए। देखिए এটাও একটা শর্ট টপ আছে কলমকারীর মধ্যে। হুম, এই কাপড়ে আমি নাইটিও দেখিয়েছি, তো हाँ, এই हाँ, কাপড়ের মধ্যে আমি কিছু হুম। প্যান্ট, প্লাজো এগুলো আমরা রেডি করেছি। वाह। এটা যাচ্ছে একটা প্লাজো, আজরাকের মধ্যে প্লাজো, अजरक अजरक মোস্ট मतलब ডিমান্ডিং, मोस्ट মোস্ট ডিমান্ডিং আমাদের हाँ, নাইটিতে প্রচুর ডিমান্ড, তো সেই অনুযায়ী আজরাক। আমাদের তৈরি করা কাস্টমার ডিমান্ডে প্লাজো, प्लाजो ঠিক আছে? এই যাচ্ছে প্লাজো। দারুণ লাগছে। নেক্সট আমি হুম। একটা আরেকটা আজরাকের হুম। মধ্যে দেখিয়ে দিই প্লাজো, এটাও একটা আচ্ছা। প্লাজো আছে, এটাও এগুলো আজরাক? হ্যাঁ এটাও আজরাকের অনেক প্রিন্ট হয়, অনেক প্রিন্ট ভ্যারাইটি হয়। এই যে সাইড পকেট যাচ্ছে, সাইড পকেট একদম সিমিলার কাপড়ে যাচ্ছে পকেটটা, अच्छा सेम कपड़े का একদম आपका সেম pocket কাপড়ে आएगा। যাচ্ছে প্লাজো, হুম, ঠিক আছে? হুম। এরকম প্রচুর অপশন আমাদের কাছে আছে, যার হুম। যেটা ভালো লাগছে আপনার হুম। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করুন। একটা ভিডিওতে সবটা দেখানো হুম, পসিবল হুম, হয় না, হুম, হুম। আমার যতটা সম্ভব আমি দেখালাম। হুম। আরো জানার জন্য তো আপনারা আমাদের শপটা একবার ভিজিট করুন, যারা হুম। আসতে পারছে না তাদের জন্য ভিডিও কলের ব্যবস্থা রয়েছে। আরো একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে হুম। আমাদের নিজস্ব চ্যানেল রাধা মদন মোহন এন্টারপ্রাইজ, হুম, ওখানে হুম। আপনারা ডেইলি আপডেট পাবেন। একদম একদম ইউটিউব, ফেসবুক বোথ আমাদের চ্যানেল রয়েছে, আপনারা অবশ্যই। অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিন। নেক্সট একদম। আরো ভিডিও আর দেখার দাদাও জন্য। চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব একদম করে একদম দাবির আমাদের জংশন। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিন, हाँ, ঠিক আছে? আর थैंक এই দাদার চ্যানেলটাও সাবস্ক্राइब করে দিন, थैंक यू ঠিক আছে? दीदी। तो व्यूवर्स अच्छा लग अगर व्यूवर्स अब मैं एक लास्ट कंक्लूजन में आ जाता हूँ, जो अभी तक हम लोग ने देखा, दादा ने दिखाया और बोदी ने भी दिखा दिया सारा कलेक्शन, जो पसंद आया आप लोग इनको वीडियो कॉल कर लीजिएगा प्लीज। आप कैटलॉग के लिए मैसेज मत कीजिए, क्योंकि देखिए वीडियो कॉल कर लीजिए, क्योंकि हर दिन अपडेट होता रहता है, ठीक है? और जो भी बल्क ऑर्डर रहेगा, अगर मान लीजिए कोई होलसेलर है, मान लीजिए आप उड़ीसा से देख रहे, बिहार से देख रहे और आप इनसे जुड़ के बड़ा काम करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए अलग से बात कर लीजिएगा, ठीक है? একদম একদম एकदम आपको जो रेट में ये दे देंगे वो आपको कहीं नहीं, पूरे बंगाल में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? और इनका कोई भी पीसी कॉटन नहीं है, जो भी है सब प्योर कॉटन है, कॉटन इसीलिए में इनका है। वो स्टार्टिंग 125 है। तो उम्मीद करते हुए आप लोगों को वीडियो पसंद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो है इसको शेयर कीजिए। थैंक यू व्यूअर्स, जय हिंद।